अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। प्यारे दोस्तों, हजरत अवैस करनी के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा कि उनका मुकाम अल्लाह ताला के यहाँ किस कदर अजीज है। हजरत अवैस करनी जब जन्नत में जा रहे होंगे तो उनको जन्नत के दरवाजे पर रोक लिया जाएगा। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब लोग जन्नत में जा रहे होंगे तो अवैस भी जन्नत में जाने लगेंगे तो उनको जन्नत के दरवाजे पर रोक लिया जाएगा। हजरत अवैस करनी कौन है? अवैस उनका नाम है, आमिर के बेटे हैं, मुराद उनका कबीला और करन उनकी शाख है और यमन उनकी रहायशगाह थी। हजरत ने माँ की हद दर्जा तक खिदमत की और वो आसमानों तक पहुंची। हजरत अवैस करनी रजी अल्लाह ताला अन्हो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत तो नहीं कर सके, लेकिन दिल में हसरत बहुत थी कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार कर लूं। बूढ़ी माँ थी और उनकी खिदमत आपको हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार से रोके हुए थी। उधर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यमन की तरफ रुख करके कहा करते थे कि मुझे यमन से अपने दोस्त की खुशबू आ रही है। एक सहाबी ने कहा, हजूर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे इतना प्यार करते हैं और वो है कि आपसे मिलने भी नहीं आए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसकी बूढ़ी और नबीना माँ है जिसकी अवैस बहुत खिदमत करता है और अपनी बूढ़ी माँ को वो तन्हा छोड़कर नहीं आ सकता। हजरत अवैस करनी रजी अल्लाह ताला अन्हो ने अगरचा बज़ाहिर हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिरी नहीं दी थी, ताहम हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क में फनायत के मुकाम पर फाइज थे। एक रवायत में है कि गज़वा ओहद में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान मुबारक की शहादत की खबर मिली तो आपने भी अपना एक दांत तोड़ दिया। फिर ख्याल गुजरा कि पता नहीं कि आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौन सा दांत मुबारक शहीद हुआ है, लिहाजा एक एक करके अपने सारे दांत तोड़ लिए। एक दफा क्यामत का जिक्र हो रहा था तो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया कि मैं देख रहा हूँ कि आइंदा आने वाली नस्लें अपनी माओं के साथ कैसा सलूक करेंगी। एक सवाल करने वाले ने सवाल किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत कब आएगी? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुझे नहीं मालूम कब आएगी। तो साइल ने कहा कि कोई निशानी तो बता दें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब औलाद अपनी माँ को जलील करेगी तो क़यामत आएगी। प्यारे दोस्तों, हजरत अवैस करनी रजी अल्लाह ताला अन्हो का मुकाम इस कदर था कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो और हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो से कहा कि तुम्हारे दौर में एक शख्स होगा जिसका नाम अवैस बिन आमिर होगा। उसका कद दरमियाना और रंग काला होगा, जिस्म पर एक सफेद दाग होगा। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका हुलिया ऐसे बयान किया जैसे सामने देख रहे हैं और उनसे कहा कि जब वो आएगा तो तुम दोनों ने उससे दुआ करानी है। प्यारे दोस्तों, यकीनन हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो और हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो को अवैस करने की दुआ की जरूरत नहीं थी। ये सिर्फ उम्मत को पैगाम पहुंचाने के लिए है कि माँ का क्या मुकाम है। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो हैरान हो गए और सोचने लगे कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कह रहे हैं कि हम अवैस से दुआ कराएं। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उमर और अली, अवैस ने माँ की खिदमत इस तरह की है कि जब वो हाथ उठाता है तो अल्लाह उसकी दुआ को खाली नहीं जाने देता। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो 10 साल खलीफा रहे, 10 साल हज किया, लेकिन उन्हें अवैस न मिले। एक दिन सारे हाजियों को इकट्ठा कर लिया और कहा कि तमाम हाजी खड़े हो जाओ। आपके हुक्म पर तमाम हाजी खड़े हो गए। फिर कहा कि सब बैठ जाओ, सिर्फ यमन वाले खड़े रहो। तो सब बैठ गए और यमन वाले खड़े रहे। फिर कहा कि यमन वाले सारे बैठ जाओ, सिर्फ मुराद कबीला वाले खड़े रहो। फिर कहा मुराद वाले बैठ जाओ, सिर्फ करन वाले खड़े रहो। तो मुराद कबीले वाले सब बैठ गए, सिर्फ एक आदमी बचा और हजरत उमर ने कहा कि क्या तुम करनी हो? उस शख्स ने कहा कि हाँ मैं करनी हूँ। तो हजरत उमर ने कहा कि अवैस को जानते हो? तो उस शख्स ने कहा कि हाँ जानता हूँ, मेरे भाई का बेटा है, मेरा सका भतीजा है, उसका दिमाग ठीक नहीं, आप क्यों पूछ रहे हैं? तो हजरत उमर ने कहा कि मुझे तो तेरा दिमाग सही नहीं लग रहा। आपने पूछा किधर है? तो उसने कहा कि आया हुआ है। पूछा कहाँ गया है? तो उसने कहा कि वो अरफात गया है ऊंट चराने। आपने हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो को साथ लिया और अरफात की दौड़ लगा दी। जब वहाँ पहुँचे तो देखा कि अवैस करनी दरख्त के नीचे नमाज पढ़ रहे हैं और ऊंट चारों तरफ चर रहे हैं। हजरत अली और हजरत उमर आकर उनके पास बैठ गए।
اور اویس کرنی کی نماز ختم ہونے کا انتظار کرنے لگے۔ جب حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ نے محسوس کیا کہ 2 آدمی ان کے پاس آ کر بیٹھے ہیں تو انہوں نے نماز مختصر کر دی۔ سلام پھیرا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ بھائی تم کون ہو؟ تو حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ میں مزدور ہوں۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ کو خبر نہیں تھی کہ یہ کون ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ تیرا نام کیا ہے؟ تو اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میرا نام اللہ کا بندہ ہے۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ سارے ہی اللہ کے بندے ہیں، تیری ماں نے تیرا کیا نام رکھا ہے؟ تو حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ آپ کون ہیں میرا انٹرویو کرنے والے؟ ان کا یہ کہنا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اویس یہ امیر المومنین عمر بن خطاب ہیں اور میں ہوں علی بن ابی طالب۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ سننا تھا کہ وہ کانپنے لگے۔ کہا کہ جی میں معافی چاہتا ہوں، میں تو آپ کو پہچانتا ہی نہیں تھا، میں تو پہلی دفعہ آیا ہوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ تو ہی اویس ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں میں ہی اویس ہوں۔ حضرت عمر نے کہا کہ ہاتھ اٹھا اور ہمارے لیے دعا کر۔ وہ رونے لگے اور کہا کہ میں دعا کروں؟ آپ لوگ سردار اور میں آپ کا نوکر، میں آپ لوگوں کے لیے دعا کروں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ ہاں کہ یہ اللہ کے نبی کا حکم تھا۔ پیارے دوستو، حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جیسی ہستیوں کے لیے حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ اٹھوائے گئے۔ اس کے پیچھے جہاد نہیں تھا اور نہ ہی تبلیغ تھی، اس کے پیچھے صرف اور صرف ماں کی خدمت تھی۔ حضرت اویس کرنی کو جنت کے دروازے پر کیوں روکا جائے گا؟ جب لوگ جنت میں جا رہے ہوں گے تو حضرت اویس کرنی بھی چلیں گے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ باقیوں کو جانے دو اور اویس کو روک لو۔ اس وقت حضرت اویس کرنی پریشان ہو جائیں گے اور کہیں گے کہ اے اللہ، آپ نے مجھے دروازے پر کیوں روک لیا؟ تو اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ پیچھے دیکھو۔ جب پیچھے دیکھیں گے تو پیچھے کروڑوں اربوں کی تعداد میں جہنمی کھڑے ہوں گے۔ تو اس وقت اللہ فرمائے گا کہ اویس تیری ایک نیکی نے مجھے بہت خوش کیا ہے، ماں کی خدمت۔ تو انگلی کا اشارہ کر، جدھر جدھر تیری انگلی پھرتی جائے گی میں تیرے طفیل ان کو جنت میں داخل کر دوں گا۔ پیارا دوستو، یہ تھا ماں کی خدمت کا مقام، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی۔ اچھی لگنے کی صورت میں لائک، کمنٹ اور سبسکرائب کرنا مت۔ تو ملتے ہیں آپ لوگوں سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔